औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़िया खान गौरी। और दोस्तों, आज हम आपके साथ हेल्थ का जो इस वक्त कॉन्सेप्ट है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो परसेंटेज है उस पर थोड़े सी आपके साथ अपना नुक्ता नज़र शेयर करने जा रहे हैं। इस वक्त आलमी इदारा सेहत और दुनिया, हर बंदा इंसानियत की सेहत के लिए कोशा है और कोशिश कर रहा है। आपने एक फिक्रा सुना होगा, जान है तो जहान है। दोस्तों, मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन जो है, ग्लोबल सर्वे कंडक्टेड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि इस वक्त दुनिया में सेहतमंद लोगों की जो परसेंटेज है 5%। दुनिया में सेहतमंद लोग जो हेल्दी हैं वो 5% है, और दुनिया में जो बीमार लोग हैं उनकी तादाद 20% है। तो अगर हम इसको देखें, 5% लोग तंदुरुस्त हैं और 20% लोग वो बीमार हैं, तो पता चला 20 और 5 25 हो गए। ये 25% लोग दुनिया में नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं। और एक जो सबसे बड़ी तादाद है जिसे हम सब हेल्दी के नाम से जानते हैं, और वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है दुनिया में 75% लोग सब हेल्दी हैं। हमने पूछा ये सब हेल्दी लोग कौन होते हैं, तो बताया ये वो लोग हैं जो कि हेल्दी कैटेगरी से निकल आए हैं, और अल्लाह का लाख लाख करम है कि अभी तक ये बीमार नहीं हुए, लेकिन इनके अंदर जो वीकनेस और अलामात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गई। तो इस वक्त दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग मौजूद हैं। 5% लोग हेल्दी हैं, 75% लोग सब हेल्दी हैं, जिन्हें हम नीम तंदुरुस्त कहते हैं, या कमज़ोर लोग जिन्हें हम कह सकते हैं, और दुनिया में 20% लोग बीमार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी तादाद है वो कौन सी है, तो पता चला वो है सब हेल्दी लोगों की। सब हेल्दी लोगों को इस वक्त फोकस करना है अपनी सेहत पर, ताकि वो दोबारा उन हेल्दी लोगों में शामिल हो जाए। और अगर वो अपनी केयर नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता वो चल पड़े हैं उस रास्ते पर जहां आगे एक ख़तरनाक कुआं है जिसे हम बीमारी कहते हैं, और आने वाले दिनों में हम उस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। तो उस सब हेल्दी कैटेगरी से हेल्दी में आने के लिए आज एक बड़ी दिलचस्प सर्वे और रिपोर्ट और अंदाज और एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिससे इंशाअल्लाह आप सब हेल्दी कैटेगरी से हेल्दी कैटेगरी में आ जाएंगे। आइए ज़रा उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम आपके साथ ये शेयर करने जा रहे हैं कि वो लोग जो कि इस वक्त सब हेल्दी कैटेगरी में हैं, वो क्या ऐसा करें कि वो अपने आप को फिट कर लें, तंदुरुस्त कर लें और सेहत की तरफ आ जाएं। तो आज मैं आपके साथ सेहत के 4 फैक्टर्स जो हेल्थ के हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आलमी इदारा सेहत और सेहत के इदारे हमें ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर आप ज़िंदगी में इन 4 चीज़ों का ख्याल रखें तो अल्लाह के करम से अगर आपके अंदर कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं सब हेल्दी के, कोई अलामात कमज़ोरी की, वीकनेस की नज़र आ रही हैं, तो इन 4 फैक्टर्स पर जब आप गौर करेंगे या अमल करेंगे अपनी प्रैक्टिस में, जब आप इसे लाएंगे तो आप उससे बच जाएंगे। तो सबसे पहला वो बताते हैं गुड इमोशन, कि आपने खुश रहना है, अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, अपने माहौल को ऐसे माहौल में ख़ुद को रखना है जहाँ आपको खुशी मिले। तो आप सुन के बड़े हैरान होंगे भी खुश रहने से सेहत पे क्या असर पड़ेगा। तो ये एक तहकीक है, एक रिसर्च है कि जब आप खुश रहेंगे तो खुश रहने से फिर आपके इंटरनल जो बॉडी है उस पर उसके असरात होंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आप ऐसे माहौल में रहेंगे जहाँ परेशानी हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, और कोई रोना धोना हो, या मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कोई गमगीन गाने हों, गज़लें हों, शराबी गज़लें हों, या कोई परेशानी के वाक़यात हों, रोने धोने वाले, तलाक वाले ड्रामे हों, तो ये आपके जज्बात को, आपके इमोशंस को डे बाई डे मज़ीद ख़राब करेगा। और अगर आपके अंदर पहले ही सब हेल्दी की अलामात नज़र आ रही हैं और आप अपना ज़्यादा वक्त उन लोगों में गुजार रहे हैं जहाँ परेशानी है, टेंशन है और खुशी नहीं है, और आपको मज़ीद परेशानी होती है, तो आप मज़ीद बीमारी की तरफ जाएंगे, ना कि सेहत की तरफ। क्योंकि आज हम मौजू हमारा ये है कि हम सब हेल्दी को हेल्दी कैटेगरी में कैसे लेके आएँ। तो फर्स्ट फैक्टर उसका जो पहला उसका है वो है गुड इमोशन। और गुड इमोशन में हमने क्या करना है कि वो सॉन्ग सुनने हैं, अगर हम मौसीकी को पसंद करते हैं जिसमें खुशी की अलामात हो,
ہم نے وہ باتیں سننی ہیں، وہ پلے دیکھنے ہیں، وہ ڈرامے دیکھنے ہیں جس میں ہمارے لیے خوشی ہو۔ تو دوستو ہم نے ان دوستوں کے پاس بیٹھنا ہے جو خوش اخلاق ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو اور زیادہ خوشیوں میں لانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے جذبات اور اپنے خیالات اور اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں اور اپنی سوچ کو خوشیوں کی طرف لے کے جانا۔ اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیند کو پورا کریں، اور کم از کم بندے کو 6 سے 8 گھنٹے اپنی نیند ضرور پوری کرنی چاہیے۔ اور جب آپ نیند پوری کرتے ہیں تو آپ کی پوری نیند آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہے، آپ کی امیونٹی بڑھ جائے گی۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز وہ ہے ایکسرسائز۔ اب ڈے بائی ڈے جو ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہماری زندگی سے ایکسرسائز وہ بالکل ختم ہو گئی۔ تو صبح اٹھنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں ایکسرسائز، واک اس کو شامل کریں۔ اور سب سے اہم چیز جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کی ہیلتھ کو مینٹین کرے گی، وہ ہے بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا۔ وہ ہے سبزیاں، وہ ہے گوشت، وہ ہے پھل، وہ ہے وائٹامن، پروٹین، آئرن، زنک، کیلشیم، منرل، فائبر۔ آپ ان کو بیلنس کر کے استعمال کریں۔ آپ کہیں گے جناب یہ جو جملے آپ بول رہے ہیں یہ تو نام ہی ہم نے پہلی بار سنے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، رب کائنات نے خوراک میں کلر رکھے ہیں، رنگ رکھے ہیں۔ اپنی زندگی میں سیلڈ، فروٹس، فروٹ چاٹ اور اس کا استعمال بڑھائیں۔ اپنے پانی کے استعمال کو بہتر کریں۔ اپنے لائف سٹائل کو اس انداز سے کریں کہ ہمارے جو کھانے کے اوقات ہیں اس کو ہم بہتر کریں۔ ہم مارننگ کا جو ہمارا ناشتہ ہے اسے دوستو ہم صبح 7 سے 9 بجے سے پہلے ہم اسے صبح کے ناشتے پر زیادہ فوکس کیجیے۔ اور ناشتے کا وقت کوشش کریں وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سورج کی بڑی لائٹ سی روشنی ہوتی ہے جو بھی چبھن محسوس نہیں ہوتی، جس میں جو سورج کی شعائیں ہماری باڈی کو جو انرجی پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو ہم اس وقت ناشتہ کریں اور بیلنس ڈائٹ کریں، اور اپنا کسی نیوٹریشنسٹ سے ہم کوئی ڈائٹ پلان وہ اپنا بنائیں۔ اور انشاءاللہ ان 4 فیکٹرز پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ اس سب ہیلدی کیٹیگری سے نکل کر ہیلدی میں آ جائیں گے۔ میں دہرانے لگا ہوں، ایک اپنے آپ کو خوش رکھیے، نیند پوری کیجیے، ایکسرسائز کیجیے اور متوازن غذا کھائیے، تو انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ صحت کا ہماری زندگی میں کیا اتنا عمل دخل ہے۔ آپ کی صحت سے متعلقہ میں ایک کنسیپٹ آج بڑے دلچسپ انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو آپ میرے اس سکرین پر ایک فگر لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو سمجھنا بھی ہے اور آپ نے اپنے گھر میں اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو دوستو آپ نے ایک کاغذ پینسل ایک اپنے گھر میں آپ نے لے لینی ہے اور اس پر آپ نے ایک لفظ لکھنا ہے، ایک۔ جب آپ ایک لکھیں گے تو اس ایک کے اوپر آپ لکھ لیں ہیلتھ، صحت۔ اب آپ نے اس ایک کے ساتھ مختلف زیرو کا اضافہ کرنا ہے اور ہر زیرو کو آپ نے ایک ویلیو دینی ہے، ایک نعمت، ایک کوالٹی، ایک آسائش، ایک آسانی، ایک وہ چیز جو آپ دنیا میں زندگی میں چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے زیرو کو آپ سمجھیں جو آپ کا اپنا گھر، پھر آپ اس پر گھر لکھ لیں۔ اس کے بعد آگے اگلے زیرو کے اوپر آپ دنیا کی سیر، ایک زیرو اور لگائیں وہ ہو جائے گا 100، پہلا زیرو لگائیں گے تو 10 ہو جائے گا، اور جب دوسرا زیرو لگائیں گے تو وہ 100 ہو جائے گا۔ تو دوسرے زیرو پر آپ نے پہلے پر گھر لکھا، دوسرے کے اوپر آپ اپنی فیملی لکھ سکتے ہیں، تیسرے کے اوپر آپ زیرو لگائیں اور اس میں آپ اپنی گاڑی لکھ سکتے ہیں، چوتھا زیرو لگائیں آپ اس میں آپ اپنے بزنس کو لکھ سکتے ہیں، پانچواں زیرو لگائیں آپ اس میں اپنی فیملی لکھ سکتے ہیں، اگلا زیرو آپ لگائیں اس میں آپ دنیا کی ٹکٹ، سیر و سیاحت وہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں آپ اپنی زندگی میں یہ زیرو ایڈ کرتے چلے جائیں گے، اور دوستو آپ دیکھیں گے ہر چیز، ہر نعمت، ہر زیرو آپ کی زندگی میں ایک ویلیو ایڈ کر رہا ہے، آپ کی زندگی میں خوشیاں لا رہا ہے، آسانیاں لا رہا ہے، نعمتیں لا رہا ہے، اور یہ چیزیں آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا رہی ہیں۔ اب یہ سارے زیرو زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلا حصہ ہے وہ ہے ایک۔ تو اب میں آپ کو پریکٹس کرواتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا، آپ اس پوری لائف، ان ساری فیسلٹیز، ساری نعمتیں، ساری آسائشات میں ایک کام کریں، اس ایک کو ختم کر دیں۔ جب آپ اس فگر سے ایک کو ختم کر دیں گے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے
पीछे क्या बच जाएगा? तो दोस्तों पीछे बच जाएगा 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों की अहमियत है, इन सब चीज़ों की अहमियत उसी वक्त है अगर हमारे पास वो एक का हिस्सा है, और वो एक का हिस्सा, वो जो वन है, वो हेल्थ है। ये सारी चीज़ें बाद में हैं, सबसे पहली तरजीह वो सेहत है। तो मैं आज के अपने इस वीडियो में आपके ज़हन पर अपने अंदाज से एक दस्तक देना चाहता था कि आलमी इदारा सेहत ने जो कहा कि दुनिया में 5% लोग हेल्दी हैं और 75% लोग सब हेल्दी हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी हम बीमार नहीं हुए, लेकिन हम हेल्दी कैटेगरी से निकल आए हैं। तो हेल्थ, आपको जहाँ से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि जान है तो जहान है, और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और अपनी ज़िंदगी में जो आप दिन रात ज़ीरो ऐड कर रहे हैं, दौलत के लिए भाग रहे हैं, गाड़ी के लिए भाग रहे हैं, कामयाबी के लिए भाग रहे हैं, अपने आसाइशों के लिए भाग रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा तभी देंगी जब आपके पास एक होगा, और एक क्या है? सेहत, हेल्थ। तो मेरी आज की वीडियो में पैगाम यही है कि अपनी सेहत को तरजीह दीजिए। सारी चीज़ें सानवी हैं, सबसे अहम चीज़ है सेहत, और अल्लाह की खूबसूरत नेमतों में सबसे खूबसूरत नेमत वो सेहत है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस दुआ के साथ कि रब्बे कायनात आपको और आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।